बोधे पाठ करवा तापरे आमे कार्यक्रम को आरंभ करिबा। आहे सदाप्रभु उद्देश्य रे नूतन गान कर समुदाय पृथ्वी सदाप्रभु उद्देश्य रे गान कर सदाप्रभु उद्देश्य रे गान करी ताहांक नामर धन्यवाद ताहांकर परित्राण दिन को दिन प्रकाश कर। आमेन। प्रभु अल्प वाक्य पठन और श्रवण रे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। प्रभु आमन को सुंदर सुजोग सुंदर समय प्रकाश दे अछंती प्रभु गौरव करबा कारण प्रभु आमन को सृष्टि करछंती निर्माण करछंती केवल तांकरी गौरव और प्रशंसा करी बचिबा पाई। ए समय मध्य रे प्रभुंकर प्रिय दासी अछंती आमन को वर्शिप रे कढ़ाई नेबा पाई प्रवीणा मल्लिक दीदी आउ प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। ए समय मध्य रे दीदी को मु आह्वान करे दीदी आगो को आसी आमन को प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करी प्रभुंक निकटवर्ती कराइबे। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथमे सृष्टिकर्ता को उद्धारकर्ता को धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग निमंते ता सहित मध्य होस्ट आज्ञा को धन्यवाद दिए सुजोग पाई आउ आम मानकर प्रिय दीदी को भी धन्यवाद दिए अति सुंदर भाव में बोझर सहित प्रत्येक विषय रे प्रार्थना तोड़े धरले पुणी आम मान मत एत सुंदर भाव में आह्वान कले से दीदी को मध्य धन्यवाद दिए आउ जो मोर उपस्थित होता प्रत्येक प्रभुंकर प्रिय लोक मान को मोर हृदय सहित नमस्कार जनाए। प्रेज द लॉर्ड। वास्तव में जो परमेश्वर आम मान को सृष्टि करी अछंती ताहांकर बिना इच्छा द्वारा आम माने केही बंची परिबा नाही। ये होची परमेश्वर को केवल दया ताहांकर दया थिबारु आम माने सुस्थ सबल अछु पुणी सुप्रभात रे पुणी ताहांक चरण तले बसिबार ताहांको आराधना करिबार आम माने सुजोग पाई अछु। से सन्याधिपति सदा प्रभु परमेश्वर को आम माने स्तुति करिबा ताहांकर प्रशंसा करिबा ताहांकर गौरव करिबा गीत माध्यम गोटे गीत गाए प्रभुंकर महिमा करिबा। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय कारण ताहांकर अनंत काल स्थायी। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। देव मानकर देवांकर धन्यवाद कर राजा मानकर राजांकर धन्यवाद कर देव मानकर देवांकर धन्यवाद कर राजा मानकर राजांकर धन्यवाद कर कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। स्वर्गर परमेश्वरंकर धन्यवाद कर प्रभु मनंकर प्रभुंकर धन्यवाद
कर स्वर्गर परमेश्वरंकर धन्यवाद कर प्रभु मनंगर प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय वास्तव रे आमान को परमेश्वर मंगलमय अटंती करुणाकारी दयाकारी अटंती जो परमेश्वर आमान को इतने सुंदर भाव रे सृष्टि करी केवल ताहांकर गौरव प्रशंसा करबा पाए एमिति समय आसे परमेश्वर ठारे आम माने कौन करू बेले बेले दूरे जाई था किंतु तथापि परमेश्वर आम मान को ताहांकर प्रेम द्वारा ताहांकर करुणा द्वारा आम मान को बारंबार ताहांकर चरण तलक खोजी आम मान को नहीं आसंती आसु से परमेश्वर को देश रे आ गोटे गीत गाई ताहांको प्रशंसा करियो काहे के प्रभु बदलुनी मो जीवन काहेकि प्रभु बदलुनी मो जीवन कर मते परिवर्तन कर मते परिवर्तन नाची धराम नाची कराम नाची धराम नाची कराम मुझे धूली थारु हीना नाही योग्य आचरण काहेकि प्रभु बदलुनी मो जीवन काहेकि प्रभु बदलुनी मो जीवन जेउ बाटे गली मिले परित्राण से बाटोरे खेबे हरिणी गमन जे नाम बजिले पाप हुए पुण्य श्रीनामको नीति करेछि अमान्य जाइछि दूरे तुमको आड़े बोलिछि होई शून्य नाछि पुण्य नाछि मान्य नाछि पूर्ण नाछि मान्य मुझे पालोटिछि गुण्य नाही मोर बुद्धि ज्ञान काहेकि प्रभु बदलुनी मो हृदय काहेकि
ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାତ ବଦଳରେ ମିଛ ହିଁ କହିଛି, ସୂଚି ବଦଳରେ ଅଶୁଚି ହୋଇଛି। ଭଲ ବଦଳରେ ମନ୍ଦ ହିଁ କରିଛି, ସୁଧ ବଦଳରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଯାଇଛି ଦୂରେ ତୁମକୁ ହରେଇ, ବୁଲୁଛି ହୋଇ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ। ନା ଅଛି ପୁଣ୍ୟ, ନା ଅଛି ମାନ୍ୟ, ନା ଅଛି ପୁଣ୍ୟ, ନା ଅଛି ମାନ୍ୟ। ମୁଁ ଯେ ଦିନହୀନ ଶୂନ୍ୟ, ନେଉଛି ତବ ଶରଣ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ବଦଳୁନି ମୋ ଜୀବନ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ବଦଳୁନି ମୋ ଜୀବନ। କର ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କର ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କର ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରି ରହିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏକ ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯାହାକି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯେପରି ଏକ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଆମମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭୟରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆତ୍ମାର ସହିତ ବଢିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଦେଖ ଆସୁଅଛି ସେହି ଦିନ, ଜାଣିଥାଅ ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ। ଦେଖ ଆସୁଅଛି ସେହି ଦିନ, ଜାଣିଥାଅ ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ। ସୟତାନର ଏକ ଚିହ୍ନ କପାଳରେ ଦିଆଯିବ ଜାଣ। ଏହା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଜାଣ। ଏହା ଘଟି ବି ଚାଲୁଅଛି, ସତ୍ୟ କଥାଟିଏ ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଦେଖ ଆସୁଅଛି ସେ ଦିନ, ଜାଣିଥାଅ ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ। ସୟତାନର ଏକ
ଚିହ୍ନ କପାଳରେ ଦିଆ ଯିବ ଜାଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇବ ଧନୀ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ରକୁ ସେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଆସିଯିବ ସବୁରି ମନକୁ କହିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇବ ଧନୀ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ରକୁ ସେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଆସିଯିବ ସବୁରି ମନକୁ କହିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଜାଣିଥାଅ ଏସବୁ ଶେଷ ଦିନର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଦେଖ ଆସୁଅଛି ସେହି ଦିନ ଜାଣିଥାଅ ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ଦେଖ ଆସୁଅଛି ସେ ଦିନ ଜାଣିଥାଅ ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ଏସବୁକୁ ଡର ନାହିଁ ଭୟ କର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ମନ ଦେଇ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆଗକୁ ଦୃଢ଼ ଧରି ଶେଷ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହ ଆଗକୁ ଅନୁତାପ ମନ କରି ଜଗିଥାଅ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁକୁ ଡର ନାହିଁ ଭୟ କର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ମନ ଦେଇ ମାଡ଼ି ଚାଲ ବାକ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଧରି ଶେଷ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହ ଆଗକୁ ଅନୁତାପ ମନ କରି ଜଗିଥାଅ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କଲେ ଯିବ ଶେଷେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତେବେ ପ୍ରେମ କରି ନେବେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜି ତୋର ଦିନ ମାନି ଯା ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ଆସୁଅଛି ଦିନ ଜାଣିଥାଅ ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ଦେଖ ଆସୁଅଛି ସେ ଦିନ ଜାଣିଥାଅ ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ସୟତାନର ଏକ ଚିହ୍ନ କପାଳରେ ଦିଆଯିବ ଜାଣ ସୟତାନର ଏକ ଚିହ୍ନ କପାଳରେ ଦିଆଯିବ ଜାଣ ଦେଖ ଆସୁଅଛି ସେହି ଦିନ ଜାଣିଥାଅ ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବମୟ ପ୍ରେମିକମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମର ଦୟା ତୁମର
ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉଅଛି परमेश्वर। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ଶେଷ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାକ परमेश्वर ତୁମ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ଲାଗି ରହିବୁ परमेश्वर। ଜୀବନରେ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ परमेश्वर, କେବେ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆମମାନେ ଅସ୍ଥିର ନ କରିବ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ ପିତା परमेश्वर, ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ, ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି परमेश्वर। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖେଇଅଛି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ହିଁ परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖେଇଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବକୁ परमेश्वर ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ परमेश्वर। ଦୟାକର ଆଜିର ପବିତ୍ର परमेश्वर ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାରେ ଯିବାରେ ଭିତରେ ଆସିବାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହସ୍ତ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଡ଼ିଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମକୁ ଧରି ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଏକ ମନ ପ୍ରାଣ ନେଇ ତୁମର ସେଇ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ରଖିଥିବାରୁ ତୁମ ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ କେବଳ ପ୍ରେମିକ ମୋ परमेश्वर ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାନ, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷିପରେ ସେ କଢାଇ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଣି ମହାଶୟ ବାକ୍ୟ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରମୋଦ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ମଜ୍ୟ ହବା ଯୀଶୁପା, ତୁମର ପବିତ୍ର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ତୁମେ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରୁଅଛ, ତେଣୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ। ପ୍ରବୀଣା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ରଖିଥିଲ, ତେଣୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇଅଛୁ, ତେଣୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ଥୋଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଅଫଲାଇନ ଅନଲାଇନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା করে ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ଆଜି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଅଛ। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୁମରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏକ ବୃହତ୍ ପୁରାତନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଅଛ। ତାଙ୍କ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ। এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଇ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ମନ ଏକ ହୃଦୟ ଦେଇ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସିବ ଏବଂ ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବୁ, ସେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହାନ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବାକ୍ୟ ଦଉଅଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମନ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଦିଅ। ଆମମାନେ ଜୁମରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ବସିବୁ
ଏବଂ ତୁମ ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ବକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାୟ ସବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ବୋଲି ଯେହୋବା ଯିଶ୍ୱାପା ତୁମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। এই ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ମଶା ପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି ଆଉ ସିଏ ପିପିଲି ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ ପଢାଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଦେଖା ଯାଉଛି? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜିର ଉପାସନା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନୀ କର ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଯିଏକି ଆମକୁ ୱାର୍ସିପ ରେ କଢେଇ ନେଲେ, ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେଲେ, ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଉପାସନାକୁ କଢେଇ ନଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୁମ୍ ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ମାସେ ପରେ, 1.5 ମାସ ପରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଗତ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 7 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ 8 ପଦରୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୟାକରି କେହି ଜଣେ ପାଠ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ 14। ସେ ପୁସ୍ତକ ନିଅନ୍ତେ ସେଇ 4 ପ୍ରାଣୀ ଓ 24 ପ୍ରାଚୀନ ମେଷ ଶାବକ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ ହୋଇ ପଡିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପ ଧୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ନେବାକୁ ଓ ସେଥିର ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ହତ ହୋଇଥିଲ। ପୁଣି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାବବାଦୀ,
ବଂଶ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଅଛ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜକୁଳ ଓ ଯାଜକ କରିଦେଇଅଛ। ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ପୁଣି ସିଂହାସନ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅନେକ ଅନେକ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଓ ଅୟୁତ ଅୟୁତ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, ପରାକ୍ରମ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହତ ହୋଇଥିବା ମେଷ ଶାବକ କହି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ, ହଁ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର। ସେଥିରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ, ଆମେ। ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଉବୁଡ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ସେଇ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥାଉ। ଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତାହା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀତ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କି ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ, ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱରକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ। 24 ପ୍ରାଚୀନ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ସେମାନେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଅଂଶ ପାଠ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। 6 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ। 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଚାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଯେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକ ସେ ମୁଦ୍ରା ସବୁ, ପୁସ୍ତକର ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗା ଯିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମହାମାରୀ ଆସିବ ବା କ୍ଲେଶ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ବିଚାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ
ईश्वरଙ୍କର प्रशंसा करिवे, ईश्वरଙ୍କର आराधना करिवे, ईश्वरଙ୍କର स्तुति करिवे। एई पद गुड़िकरे आमने देखुछु जे स्वर्ग निजको आउ संभाली पारु नाही एवं सेई सुंदर स्थान रे समस्त लोक माने अर्थात स्वर्गर बासिंदा परमेश्वर और मेष शावकों पाई आनंद एवं स्तुतिर सहित स्तुति आराधना करी तांकर गौरव करबा पई चाहंती। अर्थात स्वर्ग रे जते जन अछंती एवं वर्तमान मंडली जाइकी पहुंची जाइछि, समस्त मिसी ईश्वरଙ୍କର स्तुति ईश्वरଙ୍କର आराधना करबा पई वर्तमान प्रस्तुत। प्रशंसा गीत एवं संगीत इत्यादि इत्यादि लागी पड़िछंती। एई संगीत आमानकर जीवनर अर्थात मनुष्य जीवनर गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय, गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश। मु जानिछि मेडिकल रे जेतबेले हमने जाउथलो आमो मेडिकल सेरंग मेडिकल रे आ सेरंग मेडिकल रे जो माने जाइकी चिकित्सित हेबे सेठी रहिबे से माने आ सेतबेले सकाळे गोटे गीत लागुतला सकाळ सकाळ आ से गीतटी जीशुंकर गीतटी बाजुथबो जीशुंक परी आउ की से गीतटी स्लो रे सबको वार्ड रे सेटा सुबुथबो छोटिया छोटिया स्पीकर गोटे लगी आउ गीतटी बाजुथबो स्लो रे बाजुथबो एवं सेठी गोटे सकाळे से माने प्रार्थना करिवे गीत गाइबे प्रार्थना करिवे तापरे से माने समस्त ड्यूटी रे लागी पड़े। ए गीत कोन पे बजा जाउथला ना ए जो रोगी माने अछंती से माने टिके सुनिबे आ टिके से माने खुशी हेबे। से हिंदू लोक हुंतु ख्रिस्टियन लोक हुंतु बुद्ध लोक हुंतु बुद्धिस्ट लोक हुंतु जे भी हुंतु ना काई से माने सुनिबे से गीत आ टिके से माने खुशी हेबे। एई जो गीत गुड़िक मनुष्य जीवन रो गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश। सकाळ हेबा ठारू राति पर्यंत सकाळ ठारू राति पर्यंत ए गीतटी समस्तक पाई गुरुत्वपूर्ण। सकाळे उठिबा पाई आमे गोटे गीत लगाउछु अर्थात मु मध्ये आज गोटे गीत लगेइथिली सकाळे उठिबा पाई जाको कि माने अलार्म बोली के कहउछु। से गीतटी बाजिला टिडिंग 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 ए की बाजिला से गीतटी से म्यूजिक बाजिला मु एथर टाइम हे गला कहि के उठी एवं भिन्न भिन्न समय रे माने अलार्म सब रखी थाओ से समय से गीत द्वारा हमको जणे दिया जाए जे तुमर टाइम हे गला म्यूजिक बाजे। आमर मोबाइल रे म्यूजिक गीत आमर टीवी रे म्यूजिक गीत आमर साउंड बॉक्स रे म्यूजिक गीत आम गिरजा रे म्यूजिक आ गीत आमर प्रत्येक समय रे म्यूजिक आ गीत आमर जूम रे गीत म्यूजिक आ गीत सबुथिरे म्यूजिक गीत। अर्थात मनुष्य जीवन रो गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश होछि गीत बा संगीत। ए संगीत सबु विषय रे जड़ित अर्थात सबु किछि संगीत विषय रे जड़ित। घरे थिबा बेले संगीत कार रे बसिकी जीवा बेलको संगीत मोटरसाइकिल रे बसिकी गला बेलको कान रे लगेई देइथिबे संगीत एवं बाटरे गला बेलको मत कोठी गोटे गाँ पहुंचला बेलको लागिथिबो संगीत। दुकान रे व्यवसायी से दुकानी बसिथिबो सेठी भी संगीत लागिथिबो। वर्तमान तो सुविधा हे गलानी मोबाइल लगे देले हे गला आगरु सब मेसिन फेसिन आसिकरी लगा होतला किंतु आओ एबे
खाली से मोबाइल लगे देले भी ही गला संगीत सबु समय अर्थात एमती जदि आम कहवा 24 घंटा जाक संगीत मु एमती कहबी जो दिन मते निद हब नहीं बहुत असुविधा से मु गीत लगे दिए गोटे गीत लगे दी शुणी 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 शोई पड़ी जदि होनी कौन करवा आ बाइबल टी पढ़ ना आ बाइबल तो 12टा बेलू गोटे दीटा पढ़ी हेबनी कौन कर गीत लगे दियो 2टा बेलू गीत लगे देले निद हो तामने ये संगीत सब विषय रे जड़ित आमर मनुष्य जीवन रो गोटे विशेष अंश कहले अत्युक्त हब नाही लोक मान को प्रभावित करबा पई संगीत व्यवहार करा जाए जेमती प्रभुंकर दासी गीत गाउथिले काहे की प्रभु बदलुनी मो जीवन आ गोटे शब्द से व्यवहार करुथिले काहे की प्रभु बदलुनी मो हृदय तमने ए गीत गाइबा द्वारा ए गीत को व्यवहार करबा द्वारा आमको कुआ जाउछि जे काहेकि हमर जीवन बदलु नाही हमर हृदय काहेकि बदलु नाही बदलिबा को पड़िबो चेंज हेबा पड़िबो ए गीत गुडी को मन को प्रभावित करि थाए गीत गुडी गोटे बाजिला झूलिल मो पाई क्रूसरे अरे मो पाई यीशु क्रूसरे झूली गले हमको प्रभावित कथा कहे गीत मन को कथा कहे से अनेकंकर गीतर मिनिस्ट्री अच्छी गीत गाई प्रभुंकर प्रशंसा करेंगे से मिनिस्ट्री करी से प्रभु अनेकों को ये गीतर टैलेंट देइछन्ति केवल से गीत गाइबे से गॉस्पेल सिंगर बोलिक कह जाए आउ अनेकों को ये गीत प्रभु देइछन्ति गोटे टैलेंट देइछन्ति तोड़ा देइछन्ति से भिन्न भिन्न स्थान रे गिर्जा उपासना रे जूम रे से माने गीत गाती आउ से गीत गाइबा द्वारा आमने प्रभावित हो वाह कि बढ़िया गीत आज बहुत भल लगिला आउ गीत आमन को प्रस्तुत करे प्रभुंकर प्रशंसा करबा पई गीत गुडिक आमन को प्रस्तुत करे आमन को हृदय को प्रस्तुत करे आमनकर आसंता समय गुडी को प्रस्तुत करे गोटे गीत अच्छी सेटा होछि गोटे दिनर आरंभर गीत आजी प्रणमी तुमको चलिबी प्रभु साराटी दिन छोट मुखे आजी जहा मु कहिबी तब वाक्य आग स्मरण रखिबी तामने निज को प्रस्तुत करा होछि प्रभु आज दिन जाक जहा मु कहिबी तुमर वाक्य को आग मु स्मरण करिबी आ मोरे छोट मुखरे अलगा कथा कहबी नहीं तुमर केवल प्रशंसा करी प्रस्तुत दिन सारा विषयटी को प्रस्तुत अर्थात ये गीत गुडिक आमन को प्रभावित करे यह प्रभुंकर सहित आमनकर यात्रार एक गुरुत्वपूर्ण अंश मध्य अटे एफिसियो तार 5 अध्याय 19 पद कौन लेखा अछि ठीक पढ़िबा एफिसियो 5 अध्याय 19 पद श्रोतो आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दियो पुणी तुम मानक हृदय रे ईश्वर उद्देश्य रे संकीर्तन गीत गान कर स्तोत्र और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा तुम्हें परस्पर को उत्साह दियो जने गीत गाइबो आ जने उत्साहित हबो जने संकीर्तन करिबो आ जने उत्साहित हबो आ ए प्रकार भाव रे तुम्हें माने तुमान को हृदय ईश्वर उद्देश्य रे संकीर्तन और गीत गान कर अर्थात गीत गान करबा द्वारा स्तोत्र आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा
आमने परस्पर को उत्साह दे था। आज जा हो गीतटी बहुत भल लगे बढ़िया लगे एमती आम कही कलसीय तार 3 अध्याय 16 पदर मध्य से प्रकार लिखा अछि पुणी ईश्वर उद्देश्य गीत स्तोत्र और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा कृतज्ञ हृदय रे गान कर आमने ए प्रकार करिकरी आसुछु आसंता दिन रे मध्य करिबु एई प्रकार विषय स्वर्ग रे मध्य करा जाउछि तेबे एई प्रकार विषय गुडी को आज हमने आलोचना करिबा प्रभु को सम्मान करुथुवा संगीत पाई आमने प्रभु को धन्यवाद देबा जो माने गीत प्रस्तुत करूछंती गीत गुडी को गाउछंती बड़ दिन गीत आउ मध्य नुआ वर्षर गीत आउ पुनरुत्थान गीत एवं गुड फ्राइडे रो गीत ये सब जो करूछंती आ विभिन्न प्रकार गीत गुडी को प्रस्तुत करूछंती मु से समस्त मु प्रभु को धन्यवाद दूची स्वर्ग रे मते प्रकार संगीत बोला जाए एवं आमे मते जाई कि सेठी बोलिबु आ सेति पई आमने प्रथम विषयटी आलोचना करिबा ताहा होची द सिंगर द सिंगर्स ऑफ हेवेंस स्वीट सॉन्ग स्वर्गर मधुर गीतर गायक द सिंगर्स ऑफ हेवन स्वीट सॉन्ग स्वर्गर मधुर गीतर गायक आहा जोहन जेतबेले आमन को नहीं जाउछंती ए पद द्वारा स्वर्ग को नहीं जाउछंती आमे भविष्यत रे जीवु स्वर्ग को जीवु ता पूर्वरु आमने स्वर्गर विषय गुडी को जानि पारुछु जे कि प्रकार भावरे स्वर्ग रे ए मधुर गायक स्वर्गर मधुर गायक गीतर गान करा जाउछि 8 पदरे हैं 8 पदरे आमने देखुछु जे से पुस्तक नियमते से ही चारि प्राणी ओ 24 प्राचीन मेष शावकଙ୍କ सम्मुखरे उबुड़ होई पडिले सेमानकर प्रत्येकर हस्तरे वीणा ओ साधु मानकर प्रार्थना स्वरूप धूपरे परिपूर्ण सुवर्ण पात्र थिला से माने वीणा नहीं करी प्रभुंकर सेवा आराधना करिबा पई जाउछंती प्रभुंकर स्तुति प्रभुंकर आराधना करिबा पई जाउछंती प्रिय प्रभुंकर पिला माने माने प्रथम विषयटी देखुछु स्वर्गर मधुर गीतर गायक तार प्रथम टी होछि गायक मानकर परिचय ए जो स्वर्गर मधुर गीतर गायक सेमाने किए सेमानकर परिचय से संगीत संगीतज्ञ मानकर अर्थात सिंगर मानकर गायक मानकर परिचय द आइडेंटिटी ऑफ द सिंगर्स गायक मानकर परिचय किए से मधुर गायक किए जो माने कि स्वर्ग रे ईश्वरंकर प्रशंसा करुछंती से मधुर गायक किए से माने जो माने कि ईश्वरंकर सेवा करुछंती वीणा गुडिक धरी से माने बजाउछंती संगीत सजाउछंती ईश्वरंकर स्तुति करुछंती किए से माने जदि आज पचरा जीवो किए से माने से गोस्पेल सिंगर किए से आमे कहबू ना से होछंती हमरो गजपतिर रेवरेंड अमित पाणी आमे कहबू आसंत गत दिन रे थिले रेवरेंड कविराज सिंह आमे कहबू ना से संबल बलांगीर नाग अछंती जणे आमे कहबू ना ए प्रकार अनेक लोक अछंती आमे कहबू ना से होछंती सत्यवान परीक्षा आमे कहबू ना से होछंती आउ की सब अछंती ना गुडा सुने तो ए प्रकार आमे कहबू ना आमो जोम रे अछंती प्रवीणा मल्लिक सेमानकर परिचय ए प्रकार ए माने गीत गाउछंती ए माने प्रभुंकर प्रशंसा करूछंती स्वर्ग रे किए से माने सेमानकर परिचय आइडेंटिटी ऑफ द सिंगर्स गायक मानकर परिचय से माने आइडेंटिटी किए से माने चारि प्राणी एवं 24 प्राचीन चारि प्राणी एवं 24 प्राचीन ईश्वर्य
संगीत दल अटंती गोटे संगीत दल गठन करा जायछि वर्तमान गजपति रे गोटे संगीत दल गठन करा जायछि जहा कि गो और सेंड बोली कि जो अनुष्ठान टी अछि हमर यूबीसीए रो सम्मेलनी रो आउ जेते जण गीत गाउछंती म्यूजिक करूछंती गीत गुड़ाक प्रस्तुत करूछंती सेमान को गोटे दल भाव रे गठन करा जायछि आउ से माने गीत गान करूछंती से प्रकार स्वर्ग रे मध्य गोटे दल प्रस्तुत हेछि संगीत दल आउ से संगीत दल रे सेमाने नाम स्थान पाइछंती किए चारि प्राणी आउ 26 प्राचीन सेमानकर परिचय होछि एहा जेतबेले मेष शावक पुस्तक ग्रहण करंती सेतबेले से माने तांको नामर प्रशंसा करिबा को आरंभ करंती पुस्तक नेबा समय से माने ईश्वरंकर स्तुति करूछंती ईश्वरंकर प्रशंसा करूछंती आराधना करूछंती मने रखिबा ए चारि प्राणी समस्त सृष्टि होइतिबा जीवन को प्रतिनिधित्व करंती जो चारि प्राणी बोलिका आमे कहूछु गत दिन रे आमने आलोचना करिछु समस्त सृष्टिर प्रतिनिधित्व से माने अटंती आमे ताको आलोचना करिछु सेति पई ताको आउ थरे मु रिपीट करू नाही ए 24 प्राचीन परमेश्वरंकर मुक्ति प्राप्त लोक मानकर प्रतिनिधित्व करंती जो माने 24 प्राचीन बोले आमने कहूछु से माने होछंती जो माने मुक्त प्राप्त जो माने परित्राण प्राप्त सेमानकर प्रतिनिधित्व करंती एवं गत दिन रे मध्य आमने आलोचना करिथिलु जे ए 24 प्राचीन सबु किए अटंती तेणु ताकु मध्य मु रिपीट करू नाही से माने परमेश्वरंकर समस्त साधु माननकु चित्रण करंती से माने ईश्वरंकर उपस्थिति रे तांकर प्रशंसा गान करंती ए 24 प्राचीन जहा करूछंती ताहा मध्य आमने दिने करिबा सेमान को सहित मिसिकरी आमने से प्रकार स्तुति प्रशंसा आराधना करिबा द्वितीयटी सेमानकर आइडेंटिटी विषय आमने जानिलु से गायक मानकर द्वितीयटी होछि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंगर्स गायक मानकर संपृक्ति ये माने केमती इन्वॉल्व होछंती ए मधुर गीत रे सेमानकर इन्वॉल्वमेंट ए मुक्ति प्राप्त लोक माने कौन करूछंती ना से माने प्रकाशन रे आमे सेमानकु जेते थर देखुछु से माने जहा करंती ताहा ही से माने करूछंती सबु बेले से माने ईश्वरंकर स्तुति करूछंती मुक्तिदातांकर सम्मुख रे परित्राण कर्तांकर सम्मुख रे से माने सबु बेले अछंती आउ से माने सबु बेले तांकर सम्मुख रे थाई तांको प्रेम करूछंती ईश्वरंकर प्रशंसा करूछंती ईश्वरंकर उपासना करिबा विषय आमने देखुछु 4 अध्याय 10 पद 5 अध्याय 8 पद 5 अध्याय 14 पद 7 अध्याय 11 पद 19 अध्याय 4 पद रे आमने जदि देखिबु एई पद गुडी करे से माने सब बेले मेष शावकंकर ईश्वरंकर सम्मुख रे दंडायमान एवं से माने ईश्वरंकर सेवा ईश्वरंकर आराधना ईश्वरंकर स्तुति वंदना गौरव करिबार विषय आमने देखिबा को पाउछु एहा आमे केबे करिबा अर्थात प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा समय रे प्रभुंकर सम्मुख वर्ती हेबा समय रे प्रभुंकर पाखु जीवा समय रे प्रार्थना करिबा समय रे आमे मध्य ए प्रकार भाव रे करिबा दरकार ए प्रकार भाव रे आमानकर इन्वॉल्वमेंट हेबा दरकार इन्वॉल्व हेबा दरकार आमे मध्य तांकर ए प्रकार स्तुति प्रशंसा आराधना करिबा दरकार एब्री तार 13 अध्याय 15 पद एवं गीत संगीता 107 गीत 21 पद रे जदि आमे पढिबु एब्री 13 रो 15 टिके पढिबा एणु आस ताहांक द्वारा आम्भे माने ईश्वरंक उद्देश्य रे प्रशंसा रूप बळी अर्थात ताहांकर नाम स्वीकारकारी ओष्टाधर फल नित्य उत्सर्ग करू हाँ
आमने प्रत्येक समय जितेबेले मध्य आमने ईश्वरंकर निकटवर्ती होउछु ईश्वरंकर सेवा ईश्वरंकर आराधना करबा पई आमने तांकर निकटवर्ती होउछु सेतेबेले आमने गीत गाई तांकर प्रशंसा करबा उचित एबे वर्तमान आमने जे स्वर्ग को जाईकरी तांकर प्रशंसा करिवु 24 प्राचीन सहित चारि प्राणी सहित मिसिकी करिवु ताहा नुहे मात्र वर्तमान मध्य आम पाए समय आसीछि आमने ताहा करबा उचित तृतीयटी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सिंगर्स गायक मानकर वाद्य यंत्र ए गायक टाइम हे गला मोर शेष करी गायक मानकर वाद्य यंत्र ए जो वाद्य यंत्र कथा बाइबल रे माने देखुछु जे माने बीणा धरी छंती बीणा धरी से माने बाजा बजाउ छंती ए पदरे लेखा जाइछि जे समान को पाखरे किछि गुटे जिंस अछि जहा कि से माने बाजा बजाउ छंती बीणा बजाउ छंती से माने प्रभुंकर उपासना रे ए समस्त विषय को से माने व्यवहार करूछंती बीणा बजाई की से माने प्रभुंकर सेवा करूछंती आराधना करूछंती कोन सेटा होछि प्रशंसार उपकरण इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेज प्रशंसार उपकरण आकु मो शॉर्टकट रे शेष करूछि द्वितीयटी होछि इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोफेसी भविष्यवाणीर उपकरण से पदरे ही लेखा अछि तृतीयटी होछि इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेयर प्रार्थनार उपकरण प्रभु अनुग्रह कले याको आमने आउ थे आसंता थर को आसंता सप्ताह रे रिपीट करबा आ आमने द्वितीय विषयटी को जिबा द्वितीय विषयटी होछि एहा द सब्जेक्ट ऑफ हेवेंस स्वीट सॉन्ग स्वर्गर मधुर गीतर विषय वस्तु सब्जेक्ट विषय रे आमने आलोचना करबा जे प्रथम टी आमे आलोचना करितलु सिंगर विषय रे द्वितीय टी आमे जिबा सब्जेक्ट प्रभु हम समस्त को आज अल्प चिंतार आशीर्वाद करंतु ईश्वर शांति अनुग्रह दया आशीर्वाद करुणा हम समस्त प्रति वर्षु प्रभु प्रत्येक को दया कर साहाय्य कर बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आम मान को प्रकाशित पुस्तकर 5 अध्याय तार 8 ठारू 14 पद पर्यंत विषय आम को शिक्षा देले धन्यवाद सर स्वर्गरे संगीत मधुर स्वर्गर मधुर गीतर गायक मानकर विषय आम कहले आज मुख पुस्तक धन्यवाद दिए प्रेस नमस्कार सर।